Okay, welcome back to session 6. We will talk a lot about cryptography implementation for personal data protection. Jadi teman-teman ya, selamat datang di pertemuan sesi ke-6 kriptografi dan steganografi. Di sini kita mau ngebahas terkait dengan um, implementasi kriptografi untuk pelindungan data pribadi ya. Jadi saat ini kan lagi rame-ramainya nih terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, kali ini kita mau ngebahas nih apa sih yang bisa diimplementasi kriptografinya pada data-data pribadi kita. Oke. Before we going deeper in this session, we will flashback into the previous session. Jadi kita mau refresh dulu di sesi kelima ya teman-teman ya. Nah, di asymmetric cryptography atau biasa dikenal sebagai public key cryptography, ini biasanya merupakan salah satu yang populer ya teman-teman ya, metode kriptografi yang populer untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan dengan memberikan kunci yang berbeda yaitu ada public dan private key. Nah, si asymmetric cryptography biasanya digunakan sebagai tanda tangan digital ataupun pengiriman pesan ya. Nah, biasanya ini ada di antara jaringan internal, kemudian ditujukan ke cloud ya. Oke, nah kita akan masuk ya di sini. Asymmetric cryptography is also known as public key cryptography. It is the most popular cryptography method to encrypt and decrypt data. Nah, uh, this Bob using plain text to encrypt the data using his public key. And then Sarah using his private key to decrypt the ciphertext data. Now, in daily life, asymmetric cryptography usually used by digital signature, like you are see at the display. So the asymmetric cryptography uses pair of public and private key to encrypt and decrypt the data. Messages are encrypted with the public key but can only be decrypted with the corresponding private key. The client and server share their public key with each other but keep their private keys still private. When the client sends a message to the server, it encrypts the message with the server public key, and the server uses its private key to decrypt the message. The same things happen in reverse when the server sends a message to the client. The server encrypts the message with the client's public key, and the clients use its private key to decrypt the message from the server. Since neither the client nor the server needs to share a secret key and their public key doesn't need to be shared securely. Asymmetric cryptography works well in hostile environment like the open internet, but asymmetric cryptography can be orders of magnitude more computationally intensive than symmetric cryptography. Jadi ya tadi seperti yang tadi udah dibilang ya, asimetrik kriptografi menggunakan kunci yang pasangan yang berbeda ya untuk enkripsi dan dekripsi. Di mana eh, pesan dienkripsi dengan public key, tapi hanya bisa didekrypt dengan koresponden private key dengan kunci yang saling berhubungan ya private key. Nah, biasanya si klien dan server ini akan membagikan kunci publik mereka kepada masing-masing. Nah, tapi eh, kunci private-nya tetap mereka pegang sendiri. Jadi mereka hanya berbagi kunci publik ya untuk saling mengirimkan pesan. Ketika pesan dienkripsi menggunakan kunci publik mereka, maka dia si user ataupun si server akan membuka pesan tersebut menggunakan kunci private mereka. Karena kan tadi sama-sama sudah menggunakan public key ya untuk mengencrypt gitu. Jadi saling berbagi lah intinya. Nah, inilah yang membuat asymmetric cryptography dapat berjalan dengan baik pada
environment seperti internet yang terbuka, teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu ya cara kerja kriptografi asimetrik. Pada tanda tangan digital juga seperti ini ya. Dan materai elektronik gitu ya. Nah, jadi si asimetrik kriptografi itu nggak bisa lepas dari namanya public key infrastructure. Public key infrastructure dan juga sertifikat authority ini adalah komponen yang sangat penting dalam keamanan sistem yang menggunakan asimetrik kriptografi untuk melakukan pengaturan ya dan autentikasi terkait dengan public key yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi PKI atau Public Key Infrastructure is a framework that manages, distribute, and verifies public key and digital certificates. PKI encompass the entire process that enables secure communication on a public network, primarily through encryption and digital signature. PKI enable verification of the identity of entities such as a user, device, or server through the use of digital certificates. This makes communication more secure by ensuring that data can only be accessed by authorized recipient. Jadi data ini hanya bisa diakses oleh eh, yang terotorisasi, yang memiliki kunci, memiliki private kunci sendiri lah intinya gitu ya. PKI, PKI ini atau Public Key Infrastructure merupakan komunikasi yang aman ya teman-teman ya. Di jaringan open network ya, jaringan yang terbuka, public network untuk melakukan enkripsi ataupun tanda tangan digital teman-teman ya. Jadi dia akan melakukan verifikasi terkait dengan public key dan digital certificate atau tanda tangan digitalnya. Nah, kemudian ada sertifikat authority. Sertifikat authority itu suatu entitas yang ada di PKI atau Public Key Infrastructure yang bertanggung jawab untuk membuat, kemudian memanage dan memverifikasi tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ini akan terkoneksi dengan public key sehingga itu bisa diidentifikasi ownernya ini beneran gak sih? Lalu ini akan dipastikan kalau public key ini dimiliki hanya kepada orang yang memiliki otoritasnya atau owner dari pemilik kuncinya. Nah, sertifikat authority itu merupakan juga trusted third party. Jadi dia merupakan pihak ketiga yang sangat terpercaya. Nah, si CA, Certificate Authority, akan memvalidasi setiap identitas sebelum dia mengeluarkan sertifikat. Ketika sertifikat sudah dikeluarkan, user ataupun perangkat lain dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk mengenkripsi komunikasinya atau memverifikasi digital signature. Jadi, CI is an authority or entity in PKI that is responsible for issuing, managing, and verifying digital certificate. These digital certificates links to the public key to the identify of its owner, ensuring that the public key actually belongs to the authorized owner. CA acts as a trusted third party in the network when an entity, such as a website or user, requires a digital certificate. The CA validates their identity before issuing the certificate. Once the certificate is issued, user or other device can use the certificate to encrypt communication or verify digital signature. For the example of CA, some popular CAs are Let's Encrypt and then DigiCert and Global Sign, which are often used to verify the identity of websites in HTTPS connection. So we are going to deeper to talk about cryptography implementation for personal data protection. In the personal data protection, we need to know the three states of the data. First, at rest, and then the second in transit, and the last it's in use. Jadi kita harus memahami dulu teman-teman tiga
states terkait dengan data. Jadi data ketika disimpan at rest ya, kemudian in transit ketika akan dikirim ataupun diterima, dan ketika digunakan teman-teman, in use. When it comes to protecting confidential information, we find that clients require different approach or pose different protection needs. Jadi, ketika kita ingin memproteksi informasi yang sangat rahasia, kita menemukan eh, kebutuhan berbagai pendekatan yang berbeda, teman-teman, untuk melakukan proteksi ini. Some clients need to protect the information on their mobile, computers, or laptop in case they are lost. Nah, jadi beberapa klien itu membutuhkan untuk memproteksi informasi pada komputer yang mobile ataupun laptop. Jadi, in case ketika perangkat tersebut hilang, teman-teman. Jadi perlu dilakukan enkripsi pada informasi di laptop tersebut. Yang lain, others want to keep their documentation protected on file server so that it can even be protected from improper access by IT staff. Sedangkan yang lain menginginkan semua dokumen mereka terproteksi atau tersimpan dengan aman pada file server, sehingga itu dapat dengan aman meskipun ada akses dari IT staff ya yang ingin mencoba membukanya. Sometimes some customers need to protect documentation when it travels attached to an email because they use managed email servers or in the cloud. Some customers ask to protect the documentation when it's sent to third parties or even internally in order to minimize the possibility of its being copied, unprotected, or accessed by inappropriate user. Jadi banyak banget nih tipe-tipe customer atau user yang memiliki keinginan yang berbeda untuk memproteksi keamanan dari dokumen mereka. Kadang mereka menggunakan pihak ketiga untuk melakukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi seperti mengcopy data, kemudian akses ataupun file yang tidak aman ya ketika terproteksi. Nah, jadi di sini dibutuhkan kemampuan keilmuan, jadi three stages of data. Kita perlu mengetahui keilmuan eh, dari fungsi-fungsi data nih, at rest, in transit, and use. Nah, pada data at rest, ini berarti data tersebut tidak bisa diakses dan tersimpan pada fisik ya, pada physical. Nah, sebagai contoh, ketika file itu disimpan di dalam server, kemudian eh, data tersebut tersimpan juga di database, kemudian dokumen pada flash disk ataupun hard disk. Nah, by this term, we mean data that is not being accessed and is stored on a physical or logical medium. Examples may be files stored on file server, records in database, documents on flash drive, hard disk, and etc. Jadi itu di data at rest ya teman-teman. And then data in transit. In the data in transit, the data that travels through an email, web, collaborative work application such as Slack or Microsoft Teams, instant messaging, or any type of private or public communication channel is information that is traveling from one point to another. Nah, di data in transit, data itu berpindah-pindah melakukan perpindahan, baik itu ke email, web, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang penting seperti Slack, Microsoft Teams, aplikasi pesan instan,
atau private ataupun public komunikasi channel ya teman-teman ya. Jadi informasi tersebut itu selalu berpindah dari satu poin ke poin yang lain. Nah, ini dinamakan dengan data in transit teman-teman. And the last, data in use, when it's opened by one or more application for its treatment or and consumed or accessed by user. Jadi data in use ini ketika data ataupun informasi tersebut dibuka oleh satu ataupun banyak aplikasi, nah ini dikonsumsi oleh banyak pengguna ya. Jadi ini merupakan data in use teman-teman. Nah, so the protecting data at rest, our documentation is considered secure at rest when it is encrypted. So that is require an unworkable amount of time in a brute force attack to be decrypted. The encryption key is not present on the same storage medium, and the key is of sufficient length and level of randomness to make it immune to a dictionary attack. Jadi, eh, kita ketika melakukan proteksi pada data at rest, kita perlu melakukan eh, keamanannya, ya, masing-masing keamanannya. Seperti full disk encryption ataupun device, jadi dia akan mengamankan hard disk encryption, kemudian ketika laptop ataupun komputer itu hilang, data tersebut tidak bisa diakses oleh siapapun. And then ada file level encryption. Ini ketika partisi hard disk itu terenkripsi oleh individual file, public key ataupun symmetric encryption allows kita untuk melakukan enkripsi file. Untuk sebagai contoh ya. Jadi di sini file are not only encrypted when they are stored on the disk, but can also be protected in transit when they are sent, for example, as attachment in an email. In this case, transparent access by a user is lost as well as transparent protection of the user. That is, with PGP, for example, it is necessary to have the public key of the person with whom I want to share the protected file. Jadi, kita perlu mengetahui kunci untuk setiap file level encryption ya. Jadi, misalkan dalam pengiriman pesan ke lewat email, maka kita perlu melakukan eh, enkripsi pada kunci. Jadi intinya, simply protecting data at rest needed fully encryption device for encryption, and then file or folder and file level encryption, database encryption, IAM encryption, the LP, MDR, ke Cloud Access Security Browser. Nah, setiap file server sampai dengan cloud storage ini membutuhkan perawatan yang berbeda, teman-teman, untuk dilakukan proteksinya. So, for protecting data at rest needed maintain well maintained using this step. For the file server, maybe we need full disk encryption and then file or folder level encryption. And then cloud storage, we need IRM and then CASB and etc. And the second, protecting data in transit. We are in the age of digital collaboration, and there are now plenty of ways to share our data with others. One of the most widely used has traditionally been email, with over 3.9 billion users using email today, based on Statista uh, 2020. This number are expected to grow to 4.3 billion users by 2023. However, we move data through other platforms such as collaborative work like Slack or Microsoft Teams
through cloud storage applications such as Box, OneDrive, Dropbox, etc. Jadi kita ini sekarang sudah berada di eh, digital kolaborasi dan sekarang banyak cara untuk membagikan data kita dengan orang lain. Jadi dengan 3,9 miliar pengguna menggunakan email sekarang pada tahun 2020, sedangkan ini diekspektasikan akan meningkat setiap eh, tahunnya sekitar 4,3 miliar user pada tahun 2023, coy. Ini udah meningkat 4,3 miliar pada tahun 2023. However, bagaimanapun ketika kita memindahkan data melalui aplikasi lain seperti aplikasi kolaboratif dalam bekerja seperti Slack ataupun Microsoft Teams, kemudian storage application, kita perlu menggunakan email encryption, manage file transfer, DLP, CISB, and then in transit protective with digital strike. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, among the different technologies to protect data in transit, we can use email encryption, managed file transfer, IRM, DLP, and CISP for the protecting data in transit. So, and then the last one is protecting data in use. We are talking about data in use when it is accessed by an application for treatment. Normally, behind the application, there is a user who wants to access the data to view it, change it, etc. In this state, the data is more vulnerable in the sense that in order to see it, the user must have been able to access the content decrypted in the case that it was encrypted. To protect the data in use, control should normally be put place before accessing the content. For example, we can use IDM, identity and access management, and then airbag and conditional access for role-based access, and IRM, actually information rights management. Jadi ketika kita berbicara tentang data yang sedang digunakan ketika kita mengaksesnya menggunakan aplikasi, nah, biasanya di belakang aplikasi tersebut ada user yang ingin mengakses data juga untuk melihat, merubah, dan lain-lain. Nah, pada saat itu data ini sangat rentan, teman-teman. Nah, ketika kita ingin melihat, user harus memiliki akses untuk melakukan dekripsi pada kontennya. Ketika apabila itu aplikasi ataupun file itu dienkripsi. Nah, untuk memproteksi atau mengamankan data in use, segala kontrol itu harus ditempatkan sebelum kita mengakses konten tersebut. Misalnya, kontrol tersebut diletakkan pada identitas manajemen tools nih untuk mengecek user ini mencoba mengakses data ketika tidak ada identitas lain yang mengaksesnya. Nah, jadi kita mendapatkan log-log siapa sih yang mengakses file tersebut. Kemudian ada conditional access or role-based access control. Jadi ini akan mengizinkan akses data ketika user IP dan lokasinya ini sama. Jadi ada beberapa parameter ya. User location and then IP user. Ini untuk melimiting more precise who can and cannot access it. Jadi akan membatasi aksesnya. Kemudian ada IRM, Through Digital Rights Protection. We can obtain effective protection in the use of data as we can limit what action the user can take once they have access the data. Jadi kita bisa melakukan pencegahan ya ketika ada user yang ingin melakukan edit nih
untuk kemudian juga mencetak dan lain-lain. Nah, dengan cloud collaboration, kita bisa mengatur digital rights controlnya. Apakah ini hanya untuk melihat atau akan mendownload saja atau mengedit gitu ya teman-teman ya. Jadi ada aturan-aturan yang kita bisa terapkan pada protecting data ini. Nah, kemudian kita masuk teman-teman. Eh, Law number 27 of 2022 concerning of PDP. Jadi kita memiliki namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sejak tahun 2022 sudah disahkan ya teman-teman ya. Uh, in the PDP law is divided into two categories. First is general data, and then the last specific data. For the general data, uh, it, there is a full name, gender, nationality, religion, and marital status data information. For the specific data needs special treatment is health data and information, biometric data, genetic data, criminal records, child data, bahkan personal financial data juga sebenarnya itu spesifik yang perlu dilakukan pengelolaan keamanan ya teman-teman ya. Jadi pelindungan data pribadi ini sudah menjelaskan ada data pribadi informasi yang bersifat umum dan spesifik. Jadi teman-teman harus mengetahui apa yang perlu dilakukan pengelolaan keamanannya atau kontrol keamanannya. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas lebih dalam terkait dengan kontrol keamanan pada spesifik data. So we will talk about specific data, how to protecting the personal data protection based on Law Number 27 of 2022 concerning of PDP in Indonesia. Jadi untuk spesifik data, yang pasti ini ada 6 ya tadi ya. Ada health data and information, ada biometric data, genetic data, criminal records, child data, personal financial data. So I link every single of specific data into the two categories, physical data or the digital data. But we only discuss about the digital data, uh, how we can deal it using cryptography and implementing in daily life. Because for the data, uh, it is limited that we can know uh, as we learn in this session, in this material. So for the digital cryptography is divided into cloud and endpoint cryptography. Cloud cryptography is protect data stored in the cloud from being hacked, affected by malware or breach. It is used variety of methods including pre-encrypted data, data at rest, data in transit, hashing, symmetric, asymmetric encryption, elective, and then digital signature. Jadi digital cryptography ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada cloud cryptography dan endpoint cryptography. Jadi untuk cloud cryptography ini akan memproteksi atau mengamankan data yang disimpan di dalam cloud dari segala kemungkinan seperti peretasan yang akan menyebabkan malware atau data breach ya. Nah, ini tergantung dari metode-metode yang digunakan. Ada namanya pre-encrypted. Ada data at rest tadi, data in transit, kemudian hashing dan symmetric, asymmetric, kemudian elliptic curve cryptography juga, dan terakhir ada digital signature. For the endpoint cryptography, is a security measure that protects data stored on device by converting it into a secure, incomprehensible language. This process ensures that unauthorized user can access the data even if the device is lost or stolen.
Here are some benefits of endpoint cryptography. First, protect the data and then prevent unauthorized access, complies with regulation, reduce disclosure in the event of a data breach. We can use RSA, AES to secure the data to protect, prevent, and complies with the regulation. Jadi, pada endpoint kriptografi ini akan mengukur keamanan kita dalam mengamankan data yang tersimpan di perangkat ya, dengan melakukan konversi data tersebut ke dalam data yang aman, yang bahasanya sulit dimengerti. Nah, proses ini akan memastikan dat, eh, unauthorized user, user yang tidak memiliki otoritas, tidak dapat mengakses data, meskipun perangkat tersebut hilang ataupun dicuri, teman-teman. Nah, kita bahas lebih dalam terkait dengan cloud ya, cloud cryptography terlebih dahulu. This image illustrates secure communication between two users via a service in the cloud, which process data. The cloud performs cryptographic algorithm function with encryption and decryption. User 1 in the left sends a message or data such as hello world to the cloud. This data is encrypted, converted to a secret code like as you see in this display to protect it during the process. And then the cloud receives the data, process the algorithm function, and produce an encrypted result again. For the user to and the right, receive the data from the cloud. The data is then decrypted, revealed its secret key, so that it can be read securely by the recipient. Nah, jadi teman-teman ya, di cloud cryptography si cloud-nya ini akan bisa melakukan enkripsi dan dekripsi sekaligus ya teman-teman. Jadi ketika kita mengirimkan pesan ke cloud itu tidak terenkripsi secara kasat mata ya teman-teman ya. Tapi dia akan dienkripsi ketika sudah sampai di cloud-nya. Jadi di servernya, server cloud-nya itu langsung dienkripsi dan akan didekripsi untuk dikirimkan ke user yang ingin membacanya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, untuk contoh pada cloud. Lalu untuk endpoint di sini tentu ini kita bisa menggunakan kunci yang sama atau kunci yang berbeda ya teman-teman. Di sini saya menggunakan contoh untuk menggunakan kunci yang sama. Nah, eh, endpoint itu tentu melakukan enkripsi pada HP-nya dan melakukan dekripsi pada HP-nya. Kuncinya sudah diatur di HP masing-masing ya teman-teman ya. Jadi intinya dia akan melakukan enkripsi ataupun dekripsi berdasarkan kunci yang dimiliki dan algoritma yang digunakan pada perangkatnya itu sendiri. So this image illustrates the process of secure communication using symmetric encryption, where two parties share the same key to encrypt and decrypt message. Nah, in this case, the user use endpoint application or device to encrypt and decrypt the data between mobile phone connected to the endpoint. The recipients or sender use the same key to encrypt and decrypt. Both sender um, securely use the communication between two parties to keep the data confidential in communication system. Nah, jadi teman-teman masing-masing baik itu cloud cryptography dan endpoint cryptography memiliki keunggulan ya. Kalau untuk cloud itu kan disimpan di server, jadi server cloudnya sudah pasti aman, ada enkripsi dan dekripsi secara otomatis. Dan untuk endpoint juga tergantung dengan perangkat dan aplikasi yang digunakan. Kira-kira enkripsi kriptografinya apa sih? Jadi yang pertama itu kalau di cloud
memproteksi data ketika disimpan pada cloud server. Kalau di endpoint, memproteksi data ketika user itu sebelum dikirimkan ke cloud ya, ini akan dienkripsi datanya. Nah, yang kedua, data tersebut dapat di-share di berbagai lokasi ya. Nah, yang kalau untuk endpoint, dia akan memprovide layer tambahan untuk keamanan dengan melakukan enkripsi sensitif informasi secara lokal, gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, kalau di cloud, ini di-manage by the cloud provider yang dimana dia mengetahui kunci generasi generationnya dan manajemen kuncinya. Tapi kalau untuk endpoint, kita bisa mengatur kunci tersebut tergantung dengan perangkat ataupun aplikasi yang kita gunakan. Nah, lalu kenapa kita hanya menggunakan salah satu aja? Kenapa nggak dua-duanya? Nah, lebih baik lagi apabila kita menggunakan dual autentikasi, enkripsi, teman-teman. Jadi, di sini ada salah satu research ya, menggunakan dual authentication based encryption with a delegation system to protect medical data in cloud computing. As we know, the medical data in personal data protection in Indonesia, it is a specific information and sensitive information data. So we need to care the data using dual authentication, like this paper do when the medical data uh, send before it's sent to cloud. The medical data is encrypted using ciphertext and MAC. And then the cloud is encrypt and also decrypt gain before sending to user. It can be decrypted secondly, and then the original data can be shown when the user need to see the data. Jadi this figure is illustrate. Jadi ini adalah gambar yang mengilustrasikan uh, penggunaan double authentication berdasarkan enkripsi sistem untuk memproteksi data rumah sakit ya teman-teman ya, ketika disimpan dan diproses pada cloud. Nah, sebelum data tersimpan di cloud, dia dilakukan enkripsi dulu teman-teman medical datanya pada device ya, pada perangkat ya, menggunakan ciphertext dan MAC ya, Message Authentication Code. Kemudian di cloud dia akan melakukan enkripsi dan dekripsi juga teman-teman ya, tergantung dengan cloudnya mau menggunakan algoritma apa lagi. Jadi ada dual authentication dan dual cryptography yang digunakan teman-teman. Kemudian misalkan si usernya ingin membuka data, maka akan ada dua tahapan dekripsi. So the cloud will decrypt in two steps. uh, when it's when the data stored in his its server, they need to decrypt using the algorithm that it use, and then in the user application it will decrypt it again, and then it can be shown as an original data gitu ya teman-teman ya. Nah, proses ini memastikan hanya pengguna yang memiliki autentikasi yang sah yang dapat mengakses medical data. This process ensure that only user with proper authentication or two layer of security can access the medical data. Baik, teman-teman, kira-kira pertemuan keenam eh, terkait dengan cryptography implementation in personal data protection seperti itu ya teman-teman ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman komen saja di komentar LMS ataupun di grup ya.
kita saling diskusi saja teman-teman. Karena ada juga yang dari Myanmar mungkin eh, teman kita dari Myanmar memiliki undang-undang pelindungan data pribadi, eh, bisa di-share juga atau gimana nanti kira-kira ya, sehingga kita bisa bertukar informasi. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya.